Tutulungan yan. Teka, Ate Maricel. Bakit ma? Ante. Nakatandarang sapnaon. Sabi mo bugati ka sa bagaw na mahagad ganing Bagas. hindi na bagas. Ngunyan, katawang katabi ning 5 kilong bagas. Initabi, halin sa kuyang sponsor. Kaya, salamat tabi sa sponsor ko da. God bless you. Magana kita ning 5 kilong bagas na itata para sa iya. Salamat. So na, ang gaganang sa panaon. Salamat po sa bagas. Okay. Sige po. Thank you.